rajohanna wayaga cinitaci tominda yagga gawon dangalama nan kurkallawar gandun yakubu kabarara wassalamu alaikum waran duniyar habarai solution rajohanna jingar bera jirbi ya halka darnoma kuma batu bero kangone jirgu wai cindifo alkadar nganoma kuma wadilla alfagai ngai kunhenna da hay kan duwandi hozaro inshallah ishine kadarai irhanga jarkashi an songo bori kanna bon karaga kan bori ga shikka wala manti nodin da an songora ngai dabare kuligice ima koyni feri tarai bi an songon da sai nan da carga mara boren kan bangai mehi kendi zari kai riga bore kan gohiyora saya hinka hine wodin kate afabu afa hinka di kaban da kaba wanda ka shiga ne m5 hozaro ngai delegation beri ina ce ta maka koi imam mahamud dikkodo ka koi alha ce caga a mangai dum hala wango kan gai na shinji cara bande ngai mihinka timmandi wodin da kabo cire imama na jinda dan aljuma kan goka batu beri nodin da borkini tara gangano sai da yawo ngai marga bero kan diranodin da gana ina hayen dan maliga amma wokan no bori gorganda ka batu fonda wayinda baital manai imada ba wodi man hinkate margarwai bere kan gono dera ina malika amina ceci fondo ina hay kankanandi ima hangi bande premier ministre ami hinka goro civil ra chahan bonka Afrique du Sud agai bore ga lakaldan parlement panafricain ga wata kan ga hinkate haye bandaga kan hano ka ga himakate iberani kan borno coronavirus ne di ho subba ho na ga himakate janka faham beri a tabbatandi wurro hakati kan ganji wata mate ye kayeti suba zaroga abbal mahadi kan gono dilla aginno bonfer gore ganda abdullahi ibrahim polo costa gola ga imanyo yusuf megachano nan gawo miso kan dinnal habari bunga har warshe wo dindirga hangi bande irga shintinan guro da gawo gundora rajo hanna jiro agadu jiro waranka cindi taci alkadar alhadumaira nan guro da gawo gundo jiro waranka cindi taci a jingaro aga tenda kuna henni da garari shandan da misai kango laboga halal lakkal kanai a mihinka tabati wadilla inna tamidan ka to sheikh imam alfa almahadi umar do halabinde a mihinka bori kun henne miso kan gono bori mihinka lakkal da ngashe ka bori alfa umar assalamu alaikum alfa assalamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكر الله لك وبارك الله فيك وأحسن الله إليكم. القسلم داو دنقلا ما كرغا شرقا وغربا ويمنا ويسرا القسلم جمع كرغا الجنغاري إلكو سبحانه وتعالى أما جيرو كويندي إرغا أما شندوي عند كان كميكا إرغا بلا شك وكني أرجو hanna director taga kanga barano an har hayano kan an bahimaka wajibi ala ummati al-islamiyya ngi wajibon li'annahu amantikar wazaifur rusul diya way goyono diya unda irko talana diya samba
ashinda goi kaga ke koyni ashkur ashfari ashmamala ashtijara haya kurshi no kara tablighu ar-risala diyu tara tonando ngatinga huzuno ngatinga kaniro ngatinga tuddo nga goi biyan goyo din diyawi ho diyawi biyan halato diyawi iko korantaga diyawi iko koranta kanga diyawi shika ngati muhammadun sallallahu alaihi wasallam muhammad sallallahu alaihi wasallam ngal waktu ana diyawi tara tonandi wala shakka kan ana diyawi tara tonandi ana mana tonandi ana umma kon hennai gomni marte kan ce gomnera ad-dunya da al-akhirah kan abu kada ana tonandi amana bu ka fatta dunya kala na gomno din tonandi haya kurkan ga umma dorandi wala ga nge dinan dan ge dunya dan ga al-akhirah kala na tonandi e boraido halanga ajaro ga ka sajin ago hayra kan ani talfi wariga ad-da'watu al-islamiyya kanti ballighu anni walau aya wo hayano kan yamarno kan hunado ka umma do وكذلك وكن هن أمادو كن هنادو هكا أمادو يعني كنتي من رأى منكم منكرا فليغير بأمر بوركنا أمانا ويبورنا أمانا أرونا أمانا الفارنا أمانا ذكر كويننا أمانا بوركنا من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه هو مر بوركنا boraba yaga maraba yaga mabakir kodiya ana amana de gini jindo ga kajra kana don shenni amana kai dogo ma bai ho arajo hanna agaba ngama haye jowo yawo kanga bai ka faru kan kinga jiri bara make hore wala make gani wala make miziki wala make hayafo director taga banga ma yawdin barmai hewo barma ngaga barman inda mimma yurbillah wala yughdibu haya kanga irko yaddandi ashin da girko dukurandi kanta da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala woga anar fagaice iga hauka kaka fagai kigi ke kanga kaka goyo ke iga hauka kaka manyai har warshi iga hauka kaka manyai har warshi wo alfa shi gawora kan irmani ashino alfaga kulgono kada shenniya ndal waqti ikun bab al waqti gon nangal wato shenni gon nangal wato bore kini cara waydi no mashara me al fagay kudi yadda al fagay kudi jindai al fagay kudi bayo al fagay kullu ya anya insha Allah nganda e goyo gati goyo ndate nda bore mangar yano da bore kayano wo aga tilasu hariga kan bore ga han ni kan ni haro koyi ni gwamna koyi ni kan ni jago kurba koyi ni kan ni mara harizo koyi ni kan ni boisson kurba zo koyi ni kan ni dalafa koyi kinate boisson ni kan ni zango koyi ni shabbero koyi wallahi bani miliyon koyi dirko ban sha Allah shi mursu ya nda irko ba bani miliyon koyi da irko ba in shi mursu da annahu hayano kan ndadan الدعوة الإسلامية إركو الدين تونندرو فواندارا كيركو تالاني ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من إركو نبراو تنشي بركنتي أكيركو نكن المانو هو نني القدر دن نكن نهنا هو نني القدر دن نكن نهرو دن نني القدر دن نكنا نكاتبو دن نني القدر دن والكل برفو كل إركويت على جابنا أنجو يوغا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم ذنوبكم دولنا إركويت على جرو إركويت على جواركوي هنا دين تونتون ورشة ودي بنا جامعة كتورشة تكفير الذنوب ذن شبيه أي شبيه سبا أجي shubak suwa ka cindiya ne wanda ka cindiya wallahi shubai don shi haya kurkan bornate ad-dunyara nimba jirakana haya kurkan nate ne ala kharashe nimba ko na gardi jinora woga borkan hin kanga kabodan borkan hin kanga jasodan nya ngati bacha ba irkoshe kan irkoshan nadan man tara jo shannadan man ti director shannadan man tar fagay shannadan man ti bori shannadan bori shini bana arajo shini bana
de tero shini bana mai no mani ban irko no mani ban don shini ban irko shangani amma na ro kaina dan firana kabora ma assalam ba ko gor ganda kabatu ngagar irko subhanahu wa ta'ala do insha Allah woti ai sauto kai duwa ka to nan di gawo ndanga da ma do war ma bor ko hin kan ga gobno ke ma da mar shila matare shili maino ma da mar shila matare da'wano ma da mar shila matare kai indiyan ma da mar shila matare goyono bor fu kul mashi yadda mai bande woga kan irko diya ne man batta bihi amaluhu lam yusra bihi nasabu bor kan ga goyo wat kan bori ga gongana ga ye bande dubi tare shadan jini irko do dubi tare shadan jini je hano bori goni ga goy igan gi san kai dan igan gi shambere idan igan gi million idan ni on dai goro wallahi lu dubi taran dan ni no bundo shine dan jini ashino fuyan shi ko da borjin bor ko shad dunya kan shi goy bor ko shi dunya kan shi goy ba wai nya kan gwanda jiri zangu aga goy zamba ha banga hugo gundora ba ka bai zai no kalma da mi dan labora jibiyan non gaga za goytu soko be dar shibana tare goyo soko janna goyo soko dina goyo soko ha kan ga bor halla shi jahannamra naran talawwa la yaslaha illa al-ashqa wuti ha kaina kan aiduka to nan di insha Allah irku subhanahu wa ta'ala miri faba amiri ga kashine amiri faba shilama tariga amiri faba ga goyoga amar shilama tarijar ama katabaji labor wazai warga bai hakan bon wazai gaci kan ti shanda wai kan go labo shanda wai kan go labo ga bonno wazai gaci gararai kan ga ke shanda wai bumi ga ke irko mi zaboriga warma bai mu da gararai garari shinda ga kuri nan na wurko shi kaka ne mar garari filana kan da ke inga sufu inga haya ne garari filana kan bor filara nake inga gwamno ne ga gararai in ba ke ima ko irko do ta kakan da irko gi jabi wallahi shabai ai shabai wai bonnar fagai ga ka alfagai kin ba kaka ngana ya da alfagai ba kaka borai cebe irko ina kaka gara irko tara mashanda wai zalabo ga ina kaka gara irko tara bala wai da kan gon irko bi zalabo wai ti wa zai margarai faida wai kan shi gaba wa zai mace goga irka sallam jama kurga irko subhanahu wa ta'ala marshila mai binai inda lakkalai ami gorandi gomni goyeshe ami kahin ka gomni goyeshe wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wodin dakka bo ciri hala goyo ami hinka te ka bori konde ka gor ganda nan gurora konda din gaino muhu ganda hay kul kan gace hay kan ga to kata nan gurara jodo sanda wazo fonda konda din alwakilo amantikala alfa musa yusuf muzaro ga kashino ikan hinka to kata nan gurara jodo alfaga bismillah koirano bofe irga sawalam ga wannan gala ma kulga irgal barka biri da yishi ya dinga ho bore kallan ga kashino wai sambara jo jindoga agira alusaini ana katibi zangu samba musa abba koira sharifan ngamo na katibi zangu hinka samba wai bonkana ana katibi zangu takino anin ganyan nan ga baba ngalla harabuka wai irko taala ma tishe sarbe irko mata almuner igana shi abba ana katibi zangu ta ci samba wai borofo ana katibi zangu hinka samba ar borofo ana katibi zangu samba masud abdurrahman ana katibi jember hinka samba ibrahim mulay ana katibi jember fo samba badara ana katibi jember fo samba muhammadu yatara ana katibi jember fo samba hammar bamba boran ana katibi jember fo samba sadu ana katibi zangu ta ci samba salamata yarbancano ana katibi zangu ya samba fatimata ana katibi jember fo samba ngada yarbancano ishaqa ana katibi zangu hinka samba yarbajja ana katibi zangu hinka samba fattahi ana zangu samba mujju lawali ana katibi zangu samba borfo ana katibi zangu hinka samba buba ana katibi zangu hinka samba aishata ana katibi zangu ta ci samba kadijata ana katibi zangu hinka samba borfo ana zangu samba arusaini ibrahim ana katibi jamber ta ci samba musa ana katibi zangu hinka samba arujena ana katibi jamber fo samba maryama abubakar ana katibi zangu hinka samba azhara ana katibi zangu ta ci samba borfo ana katibi zangu hinka samba hawajara ana katibi zangu hinka samba borfo ana katibi zangu samba daula ana katibi zangu samba yayya maiga ana katibi waita ci samba maimunata maiga ana katibi zangu samba
borfo ana katibi zangu hinka samba, fatumata ana katibi zangu samba, abbasa ana katibi zangu hinka samba, abdullahi ana katibi zangu hinka samba, alhaji abdullahi ana katibi zangu taki samba, borfo ana katibi zangu hinka samba. Ya dinga ho ga kashina wai kan to kata arajo don biti wani ito kata irga gara ko shi irko mal barka da mishi irko mu ho cero ishe wo kalli naka irko taala mal barka bi da ngara irma be kan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ane subahi kul malaika hin kanu irko ji sambala buwar kan malaika hinka ngay garo ki ga tangati bor kul kan ganu imma gari mane he irko taala filana o kan ga sargani fondar irko mal barka da ngashangal manora mangal manu tonton mangal manu hakonda gina bora kan ga dashino irkoy mahalaki san bangal manushi ya dinga iral man koyne irkoy mi dan bora yara kan malaika ya gari shi ya dinga bora madan irkoy fondara hal malaika ya gari subanan tawo irkoy talo amaka to inda wanda shilami kul ya dinga irga gara kan irkoy talahu amma bora kan wono man to kati irkoy mi goji halime hin kan irkoy fondar subi mako na gar ya dinga ne girga wassalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh commission o kanje hin kanto kango nodin da shato yobora alhaji birila london gamo bore nanga gaka shiroi tado alhaji koira faman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Director warga sabuwar ga ahmed alhamdulillah wa barkan da lawato ay ga sallam ni ga sallam koira radio hanga jarke kul ay ga sallami ga aiga albarka danga wanda ngala ma kulshe igirko subhanahu wa ta'ala sabu da misai kallano irko irga fa ba cikin ga mirfa ba irko kanna irko diya danga jama fa min da wanda sallallahu fa ba ho zaro iddu way borfo kan shi gane bintu isa anirfa banda katibi zangu hinka way borfo ngamo na zangu hinka samba anyima shinga manyo har wai barfonga mo kan tasharan wai no ngada mo tasharan wai berifo ana zangu hinka sambangada katibi zangu iddu ngaka horo irshe ho shato yo bizora borai kan kaka toido ndangai ga kashina imadan alqur'ana wazo fondara ay girko ngare yirko subhanahu wa ta'ala kanir ko diyan da abubakar da umar da usman da aliyu te gina hunyan aslamata reshe irko mi bana irko subhanahu wa ta'ala ma dangai ne sigi hennera amma cebishe zaro kan burfo kulga to hanga shinoga kan handin bur kulga to goy hennaga amma cebishe zaro da ma dangai shingai mizani hennera amma biri she biri mu henna aljannatul firdausa irko ta'ala amin da kai banau da gomni gawo albarka watukul igal barka dan warshe irga war fonda goyi alwatay jirbiyan ka cindi insha Allah asibto hanen gano goyo ga himaka falfal irko subhanahu wa ta'ala ma ke bayin da wandar salaman shi amin na rabbani wai kan hinkan ga fa ba ta irko min da fa ba wai kan wanda ne irko talama da gone tishe wai kan shin da irko mirin da no irko subhanahu wa ta'ala mal barka dan miso kirgo da anniya irma tera amir fa ba mi sora wa fofo fonda goy irko mirce be alwatifo ndirko ba assalamu alaikum wa alaikum assalam amin ya rabbi bore kurkan nangai almano dan fonda wora irko subhanahu wa ta'ala hu amajabise addalilo kanshi na dan ima ko yagar hano kamba muzar irga cindal habari bandirga jinate nodin da an songo ina rawar sal habari bongira an songo ate koira kan jiro da bari boben nodin da koirara iga guli imi za hakoi tarai hakoi fe ay bandaga kan an songo mer hinkanto ina hakoi tabangau konshe angada koi cigin walir mane biyala sarbana hi kango hunnodin da ayoru aga dokata an songon da sai nan da kira gamara malfa zaka yan ibangai me hiyo kent ina malfa feri hiyo ga malfa he ato nangulla kalla arsisai iman ka ye ka fatta koy hiyo kai
halawa to kalli ka faham kan sanda da bari da kamane ka bari kone wato din borate kan na bonka bori she ka hanga bori din ban bor jina iduwa ina kar hamora halabin da yayi sabai kala bor kan kwaga bor hinkanto malfa mane ka hanse ana farawiyan zaha kai jamas bor follo ko shinka kai jama gamaira jama hanga bannan gami na di kaban da kabe zilla kulki gihini na goyaga ina hau halate goro waga jini kata ina dan zar dan kai kabo wato din zar dan kai moka willingi karu haya she ka zakate alhabari bandi ga cabakan bore hinka din kan niyo kendi bore hinka tana fo gono kan bore ni nani kacu amma halazar dan kai ga willi bore di hunde mini gar ngai hunde hinka ngai cekane bora kan hundi gara kan cindi yalla ga ne ka me feri ka shalan zar dan kai se konda kan wannan dangi bore kan ciran ngai gal hadimai mallangai go ngai hinnano wala ngai cara tana foyngol zahon gandi Allah bore kan kaba koye be ka doy ki na kabai da coy dumbu ina tabatandi kan ngai ga zari hasara manti ngai hinnano ngai care gono kan gono dinda an songo gundor zari kul borgadi borata ga yankan gadendi yalla konda din dano halisso hongi zai goni gomal hadimai hanfono waidin ngaimo igane ka ben hala fonda ami hinka fera kala bori hinka koy imaka wilanda shande miso irga cinda bande inshallah irga jinate nodin da bamako honzaro konda ka shigane M5 RFP ngai delegation nasa kan Jamil Bitar Gojinor ina tami danka to Alhaji Imam Mahmud Dikodo ijiraman cikala kalhaku cecaga zama M5 ga jiri bera a gane ka ce handu ta ga wuda jirbi guwara laka ya face ci Muhammadu ga halisahu a mahangan gai bande a mangai dum halangai mihinka to nan gurukan she ngaitu Mahmud a turu a yafa wodin da kabo cire ani fondo goi kabairandi shekan wokan no ga wiriga mali kulga ikulta lo ma farta aljuma'u kan goka kan ga sonda hando jirbi tacha ashibto jirbi guwangati jirbar borai macara kubai nodin da borcini tara ganganora halangai macaba an durnya kube kabara kulta laushe kan mali koirano kan ga borai wati kulta lahu imma kai cewai wodinda borfoyan gadi kan sanda bicin gawo kan ne M5 gonda anniyan gaimate hayano kan goyyanno kan ga kati mihinka jasadan alhukumo hundeshi irga jinate nodin da gana girbiya korora purbi ganda alwakilai kangal hadimai sai da yawo kabo cire ikulta lahu ina kira gannodin da gana presidamo kiyanka addalluman cikala shanda kante malir bifo ngai macara kube ngai kondano halan ngai mihinka du fonde kam ngai giza kanga kate lakal kanai amihinka tabati malir wallahi bandaga kangi diaki na samba bullok ebel jonathan hay kan adey bifo kaka
ali filla koyrowai alwakilai jinka bayrendi kan sanda miso kan jira nanguro da malira hayno kan transition a sharia wo ka shiga ne charte de la transition margau kan gai bai kate nodin da gana ra september jir boikin di gwa jiri jambar hinkan da waran kara ishi wafa kunda ashi kubayyan burra hakati kuku bandaga borkunni lakkalon da wo kan bandan gungano ikul wafaku kan nanguro kallan maligo amma tingi ga alwajibi ngai madum ngai majasa dangashe halanga demokrasi amihin kana tabatandi wani kadda suka hurngani kira gamar kashi gane protocol jiri jambar hinkanda af wadla ikul wafaku ngai mali deji ngai kondo wai marga wai rawo kan shiga ne institution de la CEDEAO kan agira parlement wa marga wai agira koyro wai bon koyne hunde marga wai agira ministre ngai marga wai agira secretariat permanent ngai marga wai wai din kulta lahu ngai mali de jira hala lakalai imhin kasum ikul wafaku kan caha-caha bonga mali ama premier ministre taga suba kamanati zardanku ima gouvernement taga gorandi kan bore kulta lahu iga dingai bon ara halabinde transition o goye kan cindi imhinka hangi bandi mal hadmis kulwa fuku kan transition o amashi bisa handu wai cindi ya haka hanoki na kendi wata ishe kanti fevire girboran ka cindi ya jirijen bar hinka di wai cindi hinkara a mate da takakan da a haraji wadila iga ikul wafu bora kan gomate transition ose alwake nginda premier ministro ikulta lahu na wate tagai kakace ishingai bongai mulle ka huru wate wera CEDEAO iga hanga transition o bande iga dum hala nanguro kan ga mukai iga ceci koy na jasa dankaiga kurbi biganda kwanda ka shiga ne union africa annasarai kwanda wayo ka shiga ne nations unis da union européenne ima jasadan ima hanga mali bande halabinde transition o amihinka tabati ngi diya kan yin samba ka shiga ne goodluck jonathan i hansa ka hoy da takakan da nan ga bonno ka goyeci amma hani soho amashi ka baza goyega wati kulta lahu amallakal dangishe ganda konda kan yi na suba kan ga lakkal dan wuka shiga ne comité local de si watodin koyrol wakilai ina wurudan hayakul kan gace sharyawai kan yi maka zandi ikul koyrol wakilo ama hangi ba borigari kan sanda miso baki na mali da ji marga waira amana lala za fondo wai mana daba kugai kalla baital manogo mana daba dai ka bari yanga hinkate bana wai iga cindin gayi dogo wo kan de jandi hamishi ne hakoi wacen ngamo karfo a gane ka yoyor alhabarai irgi da bunda nodin da afrique du sud na har wasu alhabarai bongira kwanda wai kurbi kwanda wo ka shiga ne parlement panafricain
ga gujera barano dilla ngai mandawo ben wata agi makate zabi fono wata agi makatendi wati na yeci hoga zami ceba kan borborno kan ga coronavirus fata ho zaro kan ga wata ye zaro ate wurra hakatin da janka fam a dalilo amanci kala afrik di sud hunde bardonda kandida kan shiga jasadan kantin mozambique kandida akaka gar kuru biganda wai na kan ai kabo kulta lahu iga jasadan mali borashe kanti madam haidara aishata alasan sisi wata igari kan sandan da koide su baga shato agade wura hakatite wata man hinkate ineti suba midig agane kate ashine kate nodin da afik dishit abbal mahadi kangate shatto hunde se assistant aginno bon fere irman kendas ayo zaro to no foga kan ina goye kendi goye kazandi ima zandi haka suno daga wurka kati folla ka kante subba ho kala hakan tontona ga lasar haka suno daga zama irin da suno da cigno guru yagga baran cigno guru yagga bari do ne rasno da e be kan wardo norona guru iya baran donc goye hakki nango kalle go wurka kati folla ka kante subba ho ngata katendi alasaro haka almaro haka ko horo cigno rasno nango kalle go ngi gurga kuti ngi shedda election shitendi cinse ndatendi o kayna rawar shedeno majorité ago wardibte ko na goro way ma ko na gor nya ko na honorable stala sansis mais yano maganji Mozambique candidat au kan Sud Afrique bore go bandigan suteni donc korga fam kan ngi baran ina salo di tak ndangi soja we ndangi buruka katiro nda ha kurki hina kurinati halano go kelirgo wajibi kala goye makai goye kai irgo mako ir hotel rasmi da ko mangarete suba nango guru hinka wardo midi goye di makai kicin goye di makai kashinti o tonton regare tandi sika kurshara kan honorable Aisha Tala Sansisi Afrique majorité go kono ho parlement panafricain sika kurshara age henan les jibi kurshara ay ga haskor foy gor ban hay ga hurar gor ma tonton regare ga wassalam miso ko irbol no manenga yasara dan nakoma hay mana duwa mashinimshi agonga dogora honda suba ikurga sawa irkudo wokan niga cecorga amancikal halison wargarare warmi bobondi hala shato amihinka den zama mali sorhano gawo sorhano burem sorhano afrik kultalahu sorhano waiti alhabari kirhinki kurmo se songa shenera gore gande abdullahi ibrahim polo costa gola ga imanyo isu mega charno irmakka ni nangur kala bani kani wassalam